अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी बीबी को 3 जगहों पर कभी भी अकेला मत छोड़ना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 ऐसी जगहों के बारे में इरशाद फरमाया है जहाँ पर अपनी बीबी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहे। अगर कोई शख्स इन 3 जगहों पर अपनी बीबी को अकेला छोड़ देता है तो वो बाद में बहुत ज़्यादा पछताता है। ये 3 जगह कौन सी है ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। कुरान की रोशनी में अपनी बीबी से मोहब्बत करने से अल्लाह ताला कितना खुश होता है ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन कराम, एक दफ़ा एक आदमी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। इसके साथ इसकी बीबी भी थी। इसने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी बीवी है, ये मुझसे बहुत मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं करती और मेरी कोई बात नहीं मानती, और मैं जिस चीज़ के लिए इसको हुक्म दूँ तो ये मेरे हुक्म को अधूरा कर देती हैं। ए अमीरुल मोमिनीन, ऐसा क्यों होता है? इसकी बात पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीबी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करे, तुम्हारी बीबी तुम्हारी इज्जत करे और हमेशा तुम्हारे बनकर रहे, तो इन 3 जगहों पर अपनी बीबी को कभी अकेला मत छोड़ना। अगर आपने कभी इन 3 जगहों पर अपनी बीबी को अकेला छोड़ा दिया तो आप बाकी सारी ज़िंदगी पछताते रहोगे। ये वो 3 जगह हैं जहाँ पर तुम्हारी बीबी को तुम्हारे साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये सुनकर इस शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, वो 3 कौन सी जगह हैं जहाँ पे अपनी बीबी को अकेला नहीं छोड़ना चाहे? इस पर अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाने लगे, नंबर 1, बीमारी की हालत में अगर एक औरत को अपनी शोहर की बहुत ज़्यादा मोहब्बत और ख्याल की ज़रूरत होती है, बीमारी की हालत में अगर किसी मर्द ने अपनी औरत का ख्याल नहीं रखा, इसका साथ नहीं दिया, तो ये बात इसके दिल में बैठ जाती है और वो कभी भी अपने शोहर को वो प्यार और वो इज्जत नहीं दे पाती जो वो देना चाहती हैं, क्योंकि दिल में ये बात हमेशा रहती है कि मेरे शोहर ने मेरे सख्त और मुश्किल वक्त में मेरा साथ नहीं दिया। बीमारी की हालत में एक औरत को बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत और सुकून की ज़रूरत होती है। इसलिए हर इंसान को चाहते हैं कि वो बीमारी की हालत में अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा ख्याल रखे, इसको इसकी किसी भी किस्म का ज़हनी और जिस्मानी तकलीफ न दे जिससे वो न खुश हो। अगर कोई इंसान चाहता है कि इसकी बीबी इससे बहुत मोहब्बत करे तो हमेशा अपनी बीबी को इसके सख्त वक्त में, ख़ास तौर पर बीमारी के वक्त में इसका ख्याल रखे। नंबर 2, गैर मर्द के साथ किसी भी मर्द की गैरत को ये गवारा नहीं होता कि इसकी बीबी किसी गैर मर्द के पास हो। अगर किसी मर्द की बीबी किसी गैर मर्द के पास हो तब इस मर्द को चाहिए कि वो अपनी बीबी को गैर मर्द से बचाए और इसको इसके साथ बैठने न दे, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब एक मर्द और एक औरत अकेले होते हैं तो इनसे बीच तीसरा शैतान होता है और वह शैतान हमेशा इंसान के पीछे इसीलिए पड़ता है कि वो इंसान से कोई न कोई गलत काम ज़रूर करवाए। इसलिए मर्द को चाहे कि वो अपनी बीबी को पहले ही पर्दे का हुक्म दे ताकि वो खुद को ऐसे नामहरूम से बचे। अगर गलती से भी इसकी बीबी एक नामहरूम के पास बैठी हो तो बीबी को इस जगह को छोड़ने का हुक्म दे। नंबर 3, इज्जत बढ़ाने में देर न करे। एक बीबी को हमेशा अपने शौहर से इज्जत, मोहब्बत, प्यार ही चाहे
ہوتا ہے۔ اگر یہ تین چیزیں ایک عورت کو اس کے شوہر سے ملتی رہے تو وہ بھی بہت خوش رہتی ہے۔ بعض مردوں میں یہ برائیاں ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں اور گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی کو ڈانٹتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا عزت نفس کم ہو جاتا ہے اور ان کے دل میں اپنے شوہر کے لیے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لوگوں کے سامنے اپنی بیوی کو ڈانٹنا ایک کمزور مرد کی نشانی ہے، جس سے ان کے بیچ نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں کوئی مرد اپنی عورت کی عزت نہیں کرتا، اس گھر کے دوسرے افراد بھی نہ اس مرد کی عزت کرتے ہیں، نہ ہی اس کی بیوی کی عزت کرتے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی سے بے پناہ محبت کرے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان باتوں پر عمل کرے تاکہ ان کی زندگی آسان سے گزر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لباس ہوتے ہیں۔ جس طرح کے لباس ایک انسان کو گرمی سردی سے بچاتا ہے، اسی طرح کے ایک مرد اور عورت کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے ساتھی کو ہر قسم کی پریشانی، دکھ اور مصیبت سے بچائے، اس کا ساتھ دے، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل نہ کرے، کسی بھی حالت میں اس کا ساتھ نہ چھوڑے بلکہ اس کا ساتھ مضبوطی سے پکڑے، ان کو ہر قسم کی برائیوں سے بچائے، ان کو ہمیشہ نیک کام کرنے کی تلقین کرے، اس کو پردے کا حکم دے، اس کو ہمیشہ اپنی محبت کا یقین دلوائے تاکہ اس کی بیوی کے دل میں کسی اور مرد کے جذبہ پیدا نہ ہو سکے۔ یہ بہت چھوٹی اور معمولی باتیں ہیں جن پر ہر کوئی آسانی سے عمل کر سکتا ہے۔ جس طرح مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کا خیال رکھیں، اسی طرح ان کی بیویوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے مردوں کی عزتوں کی حفاظت کرے، لوگوں کے سامنے بلا وجہ ان کی برائیاں نہ کرے۔ اگر وہ پریشانی میں ہے تو اس کو تنگ نہ کیا کرے، بیماری کی حالت میں ان کا ساتھ دیا جائے اور ان کی محبت دینے کی کوشش کی جائے، کیونکہ کوئی بھی رشتہ ایسا نہیں نبھایا جاتا ہے۔ کسی بھی رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے دونوں ساتھیوں کو آپس میں مل کر اس رشتے کو نبھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔